So welcome back sa ating channel guys. Malalaro po tayo guys ng Fanatical Basketball, no? So kung gusto nyo tong malaro guys, nandyan lang po yung link sa may comment section natin, no? Offline lang to guys, offline lang to. Grabe, napakaangas ito guys. Ganda ng graphics, oh. Ito daw yung pass A, pinasa, tapos ito yung shoot. Parang si ano to, ah. Parang si Gail to, yung sa Street Fighter. Anong laro to? Steal. Uy, grabe naman pagka-steal, oh. Shoot daw. Uy, grabe naman yun. May coins po. So, rate natin to guys. So, 5 stars natin. Okay na yan. Sabay niliscard na. Next. So, quick game. So, ang paglalaban natin guys ay Eastern Miami. Tapos dito, Oakland. So, next na tayo. So, play. Kung gusto nyo makalaro nito guys, andyan lang po yung link sa my comment section, no? Uy, grabe naman yan. You know? Oops. Uy. Angas. Still. Uy, naagaw. Baba. Pasa mo. Hey. Shoot. You know, layup, oh. Sablay pa nga. Nakakatawa yung graphics, eh, no? Hey. Angas. Still. Oops. Wala. Still. Uy, out of bounds. Okay, out of bounds daw. So, ano tayo guys? Palit tayo dito. Pasa. Uy, oh. Uy, layup. Sobay ka pa. Baba. Kapal. Still. Uy, grabe naman yun. Pumasok. Pasa. Ulit ng pasa, eh, no? Uy. Tapos na yung first, ano? First half. Uy, naagaw. Ba't naagaw? Bakit naagaw? Nice one. Balik dito. Takdak. 40%. Grabe ito. Percent pa pala yun, no? Nakakatawa. Arg. Uy, tapal. Nice one. Pasa. Pinasa. Uy, pinasa. You know? Nice one. Pumasok. Pumasok pa nga. Uy, tapal. Yung bola. Bounce na naman tuloy. Hey. Still. Nice one. Have to continue. Grabe naman yun. Hey. Shoot. Dito na pala tayo, no? Pass. Grabe, pagkatapal na parang volleyball. Ano nangyari? Parang volleyball. Hey. Nice one. Uy, pumasok. Angas. Oops. Uy. Still. Nice one dito. Uy. Pasa mo dito. Nice one.
Kumapos. Dito guys, kung gusto nyo malaro itong game na to, no? Punta lang po kayo sa may pin comment section. No? So, God bless po sa ating lahat at kita-kits po kayo. Iba-ibang laro na ng basketball guys yung i-upload natin na para may maiba naman tayo mga malaro. No? Salamat po.